ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमो शंकरशनाय च श्री वासुदेवे अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय दक्षजयच्युता श्री कृष्ण अनंत गोविंद शंकरशनाय नमस्ते श्री वासुदेव अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय दक्षजयच्युता श्री कृष्ण अनंत गोविंद शंकरशनाय नमस्ते श्रुतिमपरे स्मृतिमितरे भारतमन्ये भवन्तो भवभावितः अहमिह नन्दनं वन्दे जस्यलिन्दे परम ब्रह्म। भगवान श्री कृष्णेर चार पुत्र वासुदेव, शंकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, এই চারটা বস্তুর চারটি দেবতা। আমরা ভক্তি জগতে যদি এসে এই চার দেবতাকে অর্থাৎ এই চার দেবতার নাম হচ্ছে চতুর্ভুজ। এখন যে আমি মন্ত্রটা বললাম এটা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতমে পঞ্চম স্কন্ধে এই চতুর্ভুজের প্রণাম মন্ত্র আছে। তাই আমরা ভক্তি জগতে এসে যদি চতুর্ভুজকে না আমরা বহুমানন করি তাহলে আমাদের যে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার কোনোদিনই সংশোধন হবে না। হরে কৃষ্ণ।